त्रिपुरा हास्तिनी बीजेपी आईपीएफ ते कताल हापां खामानि उलो अबनो पुइला विधानसभा अधिवेशन अंगनाय 24 मार्च 2023 सालमारिवो आबनि बागै साबनो बर आचुक रिजाकनाय आबरगनो थांगै नायिख्या कताल MLA बरमगोनां अनिमेश देबबर्मा आरो तंखा मन्त्री रतनलाल नाथनो खबै आलायदा नांकुकनाय आदं रगबो तंबायख्या मथानि MLA रगनो बाहायके आचुक रिनाय आमजुबै नायि नायख्या आमजुबै नायमानि उलो बरमगोनां MLA अनिमेश देबबर्मा बरक आचुकथाय रिमानो खापुरजाकलियानि कक शाखा রিজার্ভেশন এই ব্লকের বাইরে এই এমএলএরা বসবেন এত জায়গা থাকার আমি বলি আমরা কিন্তু সব পিছনে বসেছি করোনার সময় 2 বছর এখানে বসেছি আমরা আমি নিজে ওখানে বসেছি পিছনে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টની ব্যাপারও ফেমানি কিন্তু যেভাবে ওরা অ্যাসেম্বলি হাউস তামজাকা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস তামজাকা বিজ্ঞানসম্মত সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আনজাকলি যে একটা দল নি বড় একটা ব্লক এনক্রোচ খাইমায়া আইকক সাকা যে টিপ্রা মথানি বাগে একটা ব্লক দंनाय টিপ্রা মথানো আর মা আসুক নাই সিপিএম নি একটা ব্লক দंनाय সিপিএম নো আসুক নাই আনি প্রশ্নংকা যদি পাঁচটা বিরোধী দলকে তামু খাম চারটা বিরোধী দল নি খরনি এমএলএ আর 5 নম্বর বিরোধী দল নি যদি 12 জন খা आ क्षेत्र का कोईटा ब्लॉक भाई का आसुक लिखा मुंगा तो मुकुनो साइंटिफिक सिस्टम या तब हाउसा आलोचना लाइने अमन विषय आई विल स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन द हाउस लेट ऑल दी 60 मेंबर्स बी प्रेजेंट बरं बसकांगनो समालोचना खाइने अमन दिस इज नॉट द सिस्टम एनीथिंग एनीवन डज वी हैव टू एक्सेप्ट अब आम थिंग माय आरानी बो कैसे जुक्ति दं आं जुक्ति फुरुका ताबुक जों 3+3+3+4 आसुकनाय नायगरा ना माने तामु सालायमान तबे आनी जुक्ति आं फुनुका फुरुमान परे ब्लॉक एनक्रोचमेंट खाइनिया को साजाका जाव कन्वेंशन सो लेट अस सी तामु माने बट आई एम नॉट पर्सनली हैप्पी जों आसुकनाय हाउजा कक्ति सालायनाय तो ब्लक एनक्रोच खाइमिया कक साजाक खाइছে खाइमाया अब ओके खाइमायाके 13 জন বরক বা 15 জন বরক মাননীয় সদস্য বাহিকা আসুক দিনানে আপনি সুব্যবস্থা খাইনে উচিত আছে